अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए परी का अमल लाया हूँ। जिसने भी अमल कर लिया दौलत से माला माल हो गया। अल्लाह पाक के नामों में बड़ी ताकत है, 1 मिनट में दौलत के ढेर लग जाएंगे। एक बार पढ़ो, आपके सामने मौजज़ा होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ये परी का अमल 1 रात का है, किसी भी दिनवार किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। अल्लाह पाक के नामों में बड़ी ताकत है, पढ़ते ही परी हाजिर हो जाएगी, दौलत से माला माल कर देगी। जिसने भी अमल कर लिया दौलत से माला माल हो गया। एक बार पढ़ो, आपके सामने इंशाल्लाह मौजज़ा होगा। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। इस परी को हाजिर करके आप इससे अपना दुनियावी जायज़ और नजायज़ हर मसला हल करवा सकते हैं। जैसा कि इनामी नंबर भी ले सकते हैं, लॉटरी, सट्टा, मटका, थाईलैंड, इनामी कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। किसी की तलाक करवानी हो या किसी की तलाक रोकनी हो, आपका कारोबार नहीं चल रहा, अपने कारोबार को चमकाना, ठीक है, आपका बड़ा से बड़ा मसला आपको हल करके देगी। जादू टूने का मसला हल करवाना, कफील मदीर को अपने ताबा करना, मोहब्बत का मसला हल करवाना, अपनी पसंद की जगह शादी करवाना, ठीक है। लड़कियां अपने शोहरों के लिए कर सकती हैं, वो अपने शोहरों को अपने ताबा कर सकती हैं। रूठी बीवी को मनाना हो या मियाँ बीवी में तलाक करवानी हो, दुश्मन को जलील करना हो या दुश्मन का कारोबार तबाह करना हो, हर दुनियावी जायज़ व नाजायज काम आप इस परी से ले सकते हैं। और बड़ी एक जो है ना मजे की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल आज़मुदा अमल है। एक भाई को करवाया, उसको नंबर चाहिए था, इनामी नंबर, उसको करवाया, उसको नंबर मिला। एक बहन थी, उसको मसला था मोहब्बत का, उसके शोहर का मसला था, उसको वो अच्छी इज्जत नहीं देता था, उसको छोड़ के चला गया था। ऐसा इस परी ने कमाल कर दिखाया कि वो हैरान हो गई। वो कहती थी मैं तरह तरह के अमलों से राब्ता कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को पैसे भी दिए, मेरा काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बदौलत वो अब बहुत खुश है। अमल का मैं तरीका आपको समझा देता हूँ। आपका कोई भी मसला होगा तो इंशाल्लाह ये आपको हल करके देगी। इस अमल को किसी भी दिनवार किसी भी चांद की तारीख को किया जा सकता है। अमल कोई भी है, उसमें ज़कात भी अदा होती है, सदका भी होता है, परहेज लाजमी अदा करने होते हैं, ठीक है, वो भी अपनाना पड़ते हैं जो परहेज होते हैं। तरीका ये है कि जिस रोज आपने इस अमल को करना है उस रोज आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, मछली का गोश्त नहीं खाना, ठीक है, अंडा नहीं खाना, कच्चा दूध नहीं पीना, प्याज लहसुन नहीं खाना पीना, नशावर तमाम चीजों से परहेज होगा। पान, सिगरेट, नस्वार, हुक्का, गुटखा, बीड़ी, दारू, ड्रिंक, इन तमाम चीजों से आपने परहेज करना होगा, ठीक है। अब अमल जिस रोज आपने करना है, आपने ये भी बात राज में रखनी है कि मैंने जो है ना अमल का राज नहीं किसी को देना। ये बात खास है, अमल को राजदारी के साथ किया जाएगा। आपने फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब, इशा, यानी कि 5 नमाजें आपने लाजमी उस रोज अदा करनी है। बेशक आप पहले पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, उस रोज आपको पढ़नी पड़ेंगी। और जो परहेज बताएं ये परहेज भी करने पड़ेंगे। आपने फजर की नमाज के टाइम सफेद रंग के कपड़े पहन लेने हैं और अमल तक आपने वो कपड़े पहने रखने हैं। लड़का करे चाहे लड़की करे, आपके अपने कपड़े होने चाहिए, किसी दूसरे के आपने कपड़े नहीं पहनने। और सारा दिन पाक साफ रहना है, ठीक है। कपड़ों पे कोई खुशबूदार अतर वगैरह लाजमी लगा के रखना है। असर की नमाज के बाद आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है। आपने ज़कात बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अदा करनी है। तरीका यह है कि मस्जिद में बैठ जाएं, किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाएं, वहां पर बैठकर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को 2100 बार पढ़ना है। जब 2100 बार हो जाएगा तो उसके बाद आपने अपने हाथ से बच्चों में कुछ भी तकसीम करना है। मीठी चीज तकसीम करें, मिठाई तकसीम करें, टॉफियां ले लें, या कोई भी आप आसानी से चीज ले सकें वो आपने बच्चों में तकसीम करनी है। सदका भी हो जाएगा, ज़कात भी अदा हो जाएगी। अमल का टाइम बाद नमाज इशा के है, रात को बाद नमाज इशा, ठीक है। आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल करने के लिए जगह आपको पाक साफ चाहिए, जगह आपके अलावा दूसरा बंदा ना हो, राजदारी के साथ करना है। अमल को आप मस्जिद में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तन्हाई जरूरी है और जो बातें बताई हैं ये बातें जरूरी है। आपको स्क्रीन पर ये इबारत, ये मंत्र नजर आ रहा होगा, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ।
لا الہ کا دربار، اللہ کی چوکی، محمد کا حکم، حاضر کرو حاضرات، سب میرے حکم میں، دہائی پائندن پاک کی، المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ 311 بار آپ نے اس منتر کو پڑھنا ہے۔ بڑی خاص بات ہے کہ آپ نے احصار نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے احصار کر لیں گے، احصار نہیں کرنا۔ احصار کرو گے تو عمل ناکام ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک لال رنگ کی نئی ساڑی لینی ہے، 3 آپ نے لال رنگ کی چوڑیاں لینی ہے، ٹھیک ہے، 3 قسم کے آپ نے مٹھائی لینی ہے، اپنے پاس رکھنی ہے، اور اپنے پاس آپ نے زیادہ سے زیادہ اگربتیاں جلانی ہیں، جتنی بھی آپ جلا سکیں، 10 جلا لیں، 20 جلا لیں، 30 جلا لیں، جتنی بھی آپ جلا سکیں اگربتیاں آپ نے زیادہ سے زیادہ جلانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے پاس روشنی رکھنا چاہیں تو آپ کوئی موم بتی وغیرہ روشن کر لیں، چراغ روشن کر لیں، لائٹ وغیرہ آپ نے بجھا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ منہ قبلے رخ کر کے آپ نے اس منتر کو پڑھنا ہے۔ جب تعداد 200 پر جاتی ہے تو یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ عمل آپ پری کا کر رہے ہو، حاضری ایک نورانی بزرگ کی ہوگی، لیکن گھبرانا نہیں، یہ صرف آنکھوں کا دکھاوا ہے اور کچھ نہیں۔ وہی پری ہے، وہ شکل چینج کر کے آپ کے سامنے آئے گی، تو تعداد اچھی طرح پوری جب آپ کر لیں گے تو یہ اپنے روپ میں آ جائے گی۔ بہت خوبصورت ہے، آپ نے اس کے حسن پر نہیں زیادہ جانا۔ آپ کو سلام بلائے گی اور کہے گی کہ آپ نے مجھے حاضر کیوں کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے جو میں نے آپ سے دوستی کرنی ہے، آپ مجھ سے دوستی کریں اور مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائیں۔ یہ آپ کو 3 شرائط بولے گی، آپ نے اس کی شرائط نہیں ماننی بلکہ کہنا ہے کہ میں آپ کی شرائط پوری کرنے کی کوشش کروں گا، آپ مجھ سے دوستی کریں اور مجھے اپنی حاضری کا طریقہ بتائیں۔ یہ آپ سے وہ توشہ مانگے گی، جیسا کہ ساڑی، 3 چوڑیاں، جو آپ کو سامان بولا میں نے، تو آپ نے اس کو فوراً دے دینا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی حاضری کا طریقہ آپ کو بتا دے گی۔ آپ نے حضرت سلیمان کی قسم لازمی لینی ہے کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا آپ نے حاضری دینی ہے اور میرا دنیاوی ہر جائز و ناجائز مسئلہ حل کرنا ہے، مجھے کبھی نقصان نہیں دینا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ قسم ضرور کھائے گی۔ جو حاضری کا طریقہ اس نے بتایا ہوگا اس طریقے پر جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو جو میرا بہن بھائی کرے بغیر اجازت کے یا بغیر لوہے تسخیر کے نہ کرے، ورنہ آپ کو رجت ہو جائے گی، آپ کو جانی مالی نقصان ہو جائے گا۔ آپ کو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں لوہے تسخیر بھی بنا دوں گا، اجازت بھی دے دوں گا، اور اگر کوئی بہن بھائی خود اس عمل کو نہ کر سکے تو وہ ہم سے اس پری کی حاضری ٹرانسفر بھی لے سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنی طرف سے ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔